مشہور مجھے پتا چلا 90 سال کی ایک سکھ عورت تھی جو یہاں گردوارے پہ آیا کرتی تھی, آپ کو وہ ملی, انہوں نے کہا پتر میرے بچے نہیں ایتھے کتے, میں چھٹ گئی ہوئی ہوں. وہ کیا داستان تھی؟ یہ آپ نے بہت اس طرح کی بات چھیڑ لی ہے کہ میں ایموشنل ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں ویر جی منجیت سنگھ ان کا نام ہے, صحیح, انہوں نے گرو نانک ریلیف کیا تھا, اپنا کیمپ کیا تھا, گرو نانک ریلیف کیمپ کیا تھا مظفر آباد میں. صحیح, کہ وہاں پر مختلف لوگ آئے تھے, یونائٹڈ نیشن سے تھے, کچھ مختلف لوگ خدمت کر رہے تھے ان لوگوں کی, اور سکھ قوم نے یہ سوچا کہ ہماری طرف سے بھی کشمیری بھائیوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہماری طرف سے بھی خدمت کا وہ ہمیں بھی موقع دے. ٹھیک ہے, میں وہاں پر گیا اور میرے نا اسی دوران ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, سالانہ فیسٹیول ہوتا ہے بیساکھی کا میلہ. صحیح, اس میں ہم اپنا پنجہ صاحب حسن ابدال میں گئے. میں نے کارڈ لایا سی, کارڈ ارتھکوک دا, گرو نانک ریلیف کیمپ دا. میں گیا تھا کہ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ. ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ. ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਲਿਆ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਹੈ. ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਕਰਾਮਤੁੱਲਾ ਨੇਮਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਂ. ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ. تو میں نے کہا پوت میری گل سن. میں اس کے ساتھ اس کے رومز میں چلے گئے. اس نے مجھے یہ ساری سٹوری بتائی کہ جب میں یہی تو دسن لگا. انہیں کہا کہ پتر جدو پارٹیشن ہوئی ہے تو میں 16 سالوں دی سا, اور اس میں اے ٹی وی دے آڈینس نو میں اپنا بہت سونا میسج دینا چاہتا ہاں کہ بینگ ہیومینٹی انسانیت کی ہے. آئی ایم میرا دل وچوں پریشان ہو گیا اوہی گل نو یاد کر کے کہ مینوں کہندی پت میں 16 سال دی ہاں, کشمیر دے وچ ایک جگہ اپنا ٹنڈالی, اوتھے اودی شادی ہوئی سی. ٹھیک ہے, تے پنڈ سی اودا کٹلی. صحیح, کٹلی دی رہن والی عورت سی اور نہایت خوبصورت عورت سی او. تے کم سے کم میرے خیال نال اودی عمر 90 سال یا اس تو لگ بھگ ہوئے گی. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਈ ਸਾਂ. ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ. 1 یا 2 سال ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ, उनकी बेटी बन के. उसके बाद उन्होंने उसकी शादी कर दी. सखीउल्लाह नाम का एक आदमी था, ठीक है, कश्मीर में रहने वाला. गांव का नाम था टंडाली, ठीक है, श्री नगर रोड के ऊपर है. शादी होगी, बड़ा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था कुदरतुल्ला, ठीक है, दूसरा बेटा पैदा हुआ करामतुल्ला. बड़े की उम्र उस वक्त 2 साल थी और छोटे की उम्र उस वक्त 9 माह थी. जब वो नेहरू और गांधी वाला नेहरू और लियाकत अली खान वाला वो मुआहदा हुआ था कि इसमें पाकिस्तान में जितनी हिंदू सिख औरतें रह गई हैं उनको वापस कर दिया जाए, और इंडिया में जो मुस्लिम खवातीन रह गई हैं उनको वापस कर दिया जाए. उन्होंने घर आए ने लैन फौजी या पुलिस उस वक्त, जिस तरह उन्हें मैंने दसिया है. उसने कहा है कि मुझे कहने लगे हैं कि आपने हमारे साथ थाने जाना है, वहाँ पर लिखवा कर आपने आ जाना है, लिखवा के आ जाना है तुसी. तो मैं आ जानी हाँ. उन्हें कहा मैं आ जानी अपने परिवार ਨੂੰ ਕਿਹਾ. तो उस वक्त ਉਹਦਾ छोटा बच्चा फीड कर रहा सी खाल दे विच. तो
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਗਈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। फिर उन्होंने बच्चे मिले, देखा उन्होंने? I am tired। और मैंने उस माँ की आंखों में देखा कि ममता क्या प्यार क्या होता है। और मैनू मेरी पंजाबी लैंग्वेज दे विच कह रही है कि पुत मैं सच्चे पातशाह अगे उस अल्लाह ताला अगे ये दुआ कीती है कि मैं कुदरतुल्ला अपना कुदरतुल्ला 9 महीने का दुध पींदा छड़ के आई हाँ। तो जिन्नी देर तक मैनू मेरा पुत्र नहीं मिलाएगा उन्नी देर तक मेरी जान ना लई। तो क्या पुत तू मैनू मेरे बच्चे मिला सकना है? जलजला आया है, मेरे पुत जिंदा ही नहीं। मेरे दिल दे विच इन्नी कुछ ज्यादा ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं कुछ भी होवे अगर ये बच्चे जिंदा ने तो मैं उन्होंने जरूर मिलावांगा। मैं वापस कैंप गया। कैंप दे विच मैं अपने वड्डे वीर जी मनजीत सिंह जी होरां नूं सारा क्रेडिट उन्होंने जाता। उन्होंने मैं अगे रिक्वेस्ट की है कि वीर जी इस तरह स्टोरी, और वो भी रोन लग पे ने। उन्हें क्या बहुत हुणे जा मेरे को तो मोटर बाइक सी मैं मोटर बाइक ते निकल गया वा तकरीबन 5-6 किलोमीटर या कुछ इस तरह का अपना हैगा सी सफ़र। मैं गया वहाँ पर एक शॉप थी, मैंने उनसे जाकर कहा कि यहाँ पर कोई सखीउल्लाह नाम का बंदा है। उन्होंने कहा अच्छा, मज़े की बात यह है कि उनको पता था। उन्होंने कहा क्या तुसी हरबंस कौर दे पुत्र हो? मैं क्या मैनू पुत्र ही समझो, मैनू बंदा मिलाओ। उन्होंने कहा जी सखीउल्लाह ते फौत हो गए ने, जिहड़े उन्होंने हसबैंड सी उन्होंने 2 पुत्र कुदरतुल्लाह ते करामतुल्लाह हैगे ने। मैं क्या मैनू फौरन मिलाओ। जो मैनू मिले तो कुदरतुल्लाह ते करामतुल्लाह बुजुर्ग हो गए सन, उन्होंने दे अगों बच्चे जवान सन। और जो उन्होंने मैं दसिया ना कि बीबी हरबंस कौर मैनू मिले ने, ए उन्होंने तस्वीर है। और वो इतना ज्यादा रोन लग पे ने तो मैं भी रोन लग पिया। और उस तो बाद माता जी चले गए, मिले नहीं है। तकरीबन 3-4 महीने बाद उन्होंने बुलाया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं थैंक्स करता हाँ, शुक्र करता हाँ कि मैं वड्डे आफिसर जोड़े महकमा औकाफ दे हैगे ने उन्होंने मेरी गल मनी। उन्होंने माता को फिर बुलाया। जब उन्होंने उस माता को बुलाया तो मैंने दूर से उस माता को देखा और मैंने कहा बेबे, यू नो आई एम पंजाबी ना, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कहा बेबे तेरे पोते मिल गए। और उसने उस वक्त आप बिलीव करें कि वो स्टिक पकड़ी हुई थी, यू नो आसा जिसको हम कहते हैं, और फेंक दी है और बहाकर मुझे जफ्फी डाल दी है उसने और रोना शुरू हो गई है। कितने पुत मेरे बच्चे, कितने पुत। उस वक्त मिनॉरिटी मिनिस्टर थे अपना मुश्ताक विक्टर, वो भी पंजाब साहब में। और मैंने देखा कि 5-6 मिनिस्टर हैं, वो रो रहे हैं। और उस वक्त वो सीन था कि खुशी का इतना ज़्यादा अच्छा मौका था कि आप सोच नहीं सकते। और क़यामत थी उन लोगों के ऊपर, उनका पूरा परिवार। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट का थैंक्स करता हूँ, उन्होंने 3 माह उनको रहने की इजाज़त दी। कश्मीर में गए वो, माता जी 3 माह रहे। और मेरी लाइफ में इतना बड़ा वो काम मैंने आज तक ना करूँगा और ना कर सकता हूँ। लेकिन देख लेंगे हो गया। और उफ देखिए ना कैसी इंसान पे कितनी आजमाइशें आती। उफ उस माँ का, मैं माँ हूँ ना, मुझे तो भी तो जान निकल गई सोच के कि अपने फीडिंग बच्चे को छोड़कर तो जाना और कहना मैं आ रही हूँ। वेरी पेनफुल।